Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yawmal jum'ati ansir wal imamu yakhutubu faqad lahut ansitu wasma'u rahimakumullah ansitu wasma'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa'ati'u la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معانق الدين. رب انصر لنا منك بالخير يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول هيا على الصلاة هيا على هيا على الفلاح هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Innal hamdalillah
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita selalu memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah dari setiap nikmat yang terlimpah kepada kita semua hingga sampai detik ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, serta masih banyak lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tak mampu kita hitung satu persatu nikmat Allah. Maka bersama-sama kita bersyukur dari setiap nikmat yang Allah berikan. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Dan ketika seorang hamba bersyukur, maka dia telah mensyukuri dirinya sendiri. Salawat beserta salam kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan salawat dan salam yang senantiasa kita sampaikan khususnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah di yaumul mahsyar nanti kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa hati berwasiat khususnya kepada diri pribadi dan kepada kita semua yang ada di sini. Mari bersama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Takwa dalam arti yang sebenar-benar takwa menjalankan perintah Allah dan sebisa mungkin memohon kepada Allah untuk selalu menjauhi segala larangan Allah. Keimanan yang sebenar-benarnya keimanan afdhalul imani anta ta'lama anna Allah ma'aka haitsu ma kunta. Keimanan yang sesungguhnya ketika engkau menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menyertaimu dimanapun kamu berada. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dalam kehidupan ini ketika kita dilahirkan dalam keadaan muslim tentu yang tertambat di hati kita adalah bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kalau beriman kepada Allah, maka yakin dan percaya kita semua yang muslim mengakui tentang keimanan kita. Kita mengakui adanya Allah, kita mengakui adanya malaikat, kita mengakui segala yang berhubungan dengan keimanan. Tapi bagaimana keimanan yang kita jalani sebagai manusia, yang pada dasarnya tidak bisa dipungkiri bahwa yang namanya manusia mempunyai kewajiban yang harus dijalankan dalam kehidupan ini. Bukan hanya sekedar meyakini dengan keimanan, tapi ada kewajiban yang harus dijalankan dalam setiap hidupnya. Nah, bagaimana proses ketika kita menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukan hanya wudhu,
sebagai keimanan kita, sebagai percayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga sebagai wujud rasa syukur kita, dan bagaimana juga ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan wujud keimanan kita kepada Allah serta penghambaan kita kepada Zat yang Maha Menciptakan. Tentu dalam proses keimanan ini bukan serta-merta kita mengakui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu bagaimana kita membuktikannya, ada 3 hal yang harus kita jalankan untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah. Apa yang pertama? Al-imanu ma'rifatu bil qalbi. Keimanan sejatinya ditanamkan di dalam hati kita. Proses yang pertama ini bagaimana kita menanamkan keimanan kita. Bagaimana bukan hanya kita ucapkan dengan lisan, tapi kita tanamkan di dalam hati kita. Kita yakinkan di dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu dekat kepada kita, selalu akan membalas dengan pahala yang berlipat ganda apabila kita menjalankan perintah Allah. Yang kedua, keimanan itu disebut wa qaulun bil lisan, dan diucapkan dengan lisan. Setelah kita tanamkan keimanan kita di dalam hati, lalu bagaimana kita mengucapkan dengan lisan? Sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan, yang sejatinya setiap manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala mendapat kesempatan dengan lisannya. Bisa berbicara apa saja, bisa berkata apa saja, namun kita harus sadari bahwa ada batasan-batasan tertentu. Lisan kita memang mudah bisa mengucapkan satu persatu kata. Lisan kita memang mudah mengucapkan segala sesuatu yang kita inginkan, tapi tidak lupa bahwa lisan kita juga bisa mampu menyakiti hati orang lain apabila kita tidak menyadari batasan-batasan tersebut. Lisan ini juga bisa mampu memfitnah antara satu dengan yang lainnya. Tidak jarang pertengkaran karena lisan, tidak jarang perkelahian karena lisan, dan tidak jarang orang salah paham hanya karena dengan lisan. Maka kata Rasulullah SAW, "Aktsarul khotoya bin Adam bilisan." Kebanyakan dosa dari anak Adam itu adalah dengan lisan. Maka mari bersama-sama, kalau kita menanamkan keimanan di dalam hati kita, tentu kita buktikan dengan lisan. Kita jaga lisan kita dengan sebaik-baiknya. Kita mampu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Kita mampu mengucapkan kalimat-kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali proses kehidupan ini, berliku-liku yang kita jalani. Allah uji dengan kesenangan, bahkan tidak jarang Allah uji dengan kesusahan. Allah uji dengan kelebihan, dan tidak jarang Allah uji dengan kekurangan. Tapi dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai hati kita terluka, atau jangan sampai hati kita dilemahkan oleh ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Karena sejatinya ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita, maka kunci bagaimana hati kita tetap menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dzikrullahi syifa'ul qulub. Zikir atau mengingat Allah adalah pengobat hati. Maka apabila kita mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kuncinya adalah dzikrullahi syifa'ul qulub. Zikir atau mengingat Allah adalah pengobat hati. Yang selanjutnya, bagaimana keimanan itu kita tanamkan di dalam hati kita, kemudian kita ucapkan dengan lisan. Dan yang terakhir adalah amal bil arkan, dilakukan dengan perbuatan. Jadi setelah kita tanamkan di dalam hati, kita ucapkan dengan lisan, dan tidak lupa juga wa amal bil arkan, kita kerjakan dengan perbuatan. Apa yang kita kerjakan, inilah yang setiap hari kita kerjakan. Selalu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan panggilan 5 waktu, selalu melakukan hal-hal yang baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedekah, berinfak dan sebagainya. Maka tidak jarang ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita ke rumahnya untuk menjalankan 5 waktu, tidak sedikit orang yang masih melalaikan, tidak sedikit orang yang masih acuh tak acuh dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin tidak sedikit orang yang hanya sibuk dengan kerjaannya saja tanpa memperdulikan panggilan Allah Subhanahu wa taala.
Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bagaimana ketika orang hanya sibuk dengan pekerjaannya saja tanpa memperdulikan ibadah-ibadah kewajibannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka Rasulullah SAW memperbandingkan kehidupan di dunia dengan akhirat. Bagaimana yang Rasulullah SAW memperbandingkan ketika seseorang mencelupkan jari tangannya ke dalam lautan, kemudian diangkatnya kembali dan dia dilihatnya apa yang didapatkan. Maka itulah yang disebut perbandingan antara kehidupan di dunia dan di akhirat. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita, masih memberikan kita untuk bernapas, masih memberikan kesempatan kita untuk melakukan aktivitas dalam kehidupan kita, maka ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan dan waktu. Maka bagaimana kehidupan ini kita jalankan dengan sebaik-baiknya? Hendaklah kita menjalankan kehidupan ini dengan menjaga lisan kita, menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dari setiap ibadah yang kita lakukan, dari setiap lisan yang kita jaga, yang jangan sampai menyakiti hati orang lain, maka insya Allah kehidupan kita baik apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan di dunia ini, dan insya Allah kita menginginkan kehidupan kebahagiaan di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam proses kehidupan ini kita jaga dengan sebaik-baiknya kesempatan yang Allah berikan. Kita jaga silaturahmi kita. Kita memperbaiki hubungan kita antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, wa khaliqin nas bi khulqin hasan. Dan berakhlaklah terhadap sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Maka insya Allah apa yang kita jaga, silaturahmi yang kita jaga, dan berakhlak mulia terhadap sesama manusia menjadikan kita lebih baik, dan insya Allah menjadikan kita orang-orang yang terjaga silaturahminya, yang insya Allah juga orang-orang yang terjaga dari sifat-sifat yang buruk sangka, sifat-sifat yang mencari kesalahan orang lain Allah hindarkan dengan sebaik-baiknya. Maka jaga apa yang Allah berikan kepada kita, waktu dan kesempatan yang selalu Allah Subhanahu wa taala berikan sampai saat ini yang kita rasakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga keimanan kita dengan sebaik-baiknya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأكرم وتقبل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم
وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات أجل يا إخواني يا حاجات. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وإلى مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الفلاح وقامت الصلاة وقامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا قضيت الصلاة فاعتصموا بالأرض وابتغوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر.
Ya Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad.
ومن أحسن إلينا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم أصلح لنا ديننا وأمرنا واغفر لنا دنيانا وكفرنا معاشنا واصلح لنا آخرتنا وكفرنا معنا وأجعلنا يتبعنا بما يرد الموت ورحمة من كل ذنب ربنا ظلمنا أنفسنا ومن تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا لما ظلمنا يا ربنا صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kalau ngecek di langsung aja jangan semalam kalau yang di area